Good afternoon. So for today's video, kay mag-unbox ko og item gikan sa Shein. Let's start it. Mag-start na ta. Red kitag lips ani. Matte lipstick. So on man pag-open. How to open this one? Naguro ni cut. Char. Don't mind so kayo kay slick ko yan. Mga background ng mga noog, mga ipang hay-hay. Okay. Hey, sure. Dito tag force. First item. Baunanan. Nice siya, guys. But I love this one. Wow, super nice. Super nice. Nice, oy. Nice kay siya. Humok. Nice kay siya, guys. I love this one. Sandal. Hey, ka nice. Oy, kay kuan siya, oh. Murag. Ito ba ni? Kaya makita ang iyang say clear. Clear daw. Very good, mama. Ay, bralette. Ay. Nindot ni siya. Kani siya. Sige di ma. Kanang seamless panty. What is this? Ay. Ano na? Tapon ko. Siksi kita pamatian ni, oh. Hey, ka nice. Mabinat siya. Mama na. Naraang relo. Nice siya, guys. Kansya ka na. Ito gani mapanit, no? This one, tulo ka buo. Opat di ay. White, black, and pink. Tas isa kay green. Okay, goodbye guys. Thank you for watching. God bless. Please subscribe my channel, Dalagang Pilipina. I love you all.